यहाँ का मैं हूँ किंग और मेरे चलते हैं रूल्स, और उन रूल्स को अपने हिसाब से बदलता रहता हूँ मैं। तो उन्हें चुपचाप फॉलो करो, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके ताश की तरह फैला दूंगा। तो क्या कुछ समझा क्या राजा? পোদরপাড় মাফিয়া ক্লাব প্রেজেন্ট। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু পোদরপাড় মাফিয়া ক্লাবের পরিচালনায় আগামী 10ই ভাদ্র বাবা মহাদেবের মাথায় জল ঢালা উপলক্ষে সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। এই জল ঢালা উপলক্ষে কোয়ালিটি ব্যাসের ঝাঁকুনি দিয়ে পুরো পোদরপাড় এলাকা ভূমিকম্প তুলতে আসছে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর থেকে মা রক্ষা কালী সাউন্ড। दिल जले और लाले, यहाँ तो सभी दिल जले। দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন উন্দা থেকে।